सिलीगुड़ी शहर में क्या फिर से केजीएफ गैंग सक्रिय है या फिर कोई और चला रहा है उनके नक्शे कदम पर ऐसा खेल। दरअसल हम बात कर रहे हैं कथित तौर पर भू माफियाओं की खेल को लेकर। আর এখানে আমরা যেটা শুনেছি এক কেজিএফ গ্যাং বলে আছে, যারা আপনারা শুনেছেন আগে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপারে ইনভলভ ছিল, তারাই মনে হচ্ছে ইনভলভ। सिलीगुड़ी शहर का ईस्टर्न बाईपास, जहां पर अब सिर्फ जमीन नहीं बल्कि दबंगई कथित तौर पर भू माफियाओं की नेटवर्क बन चुकी है। एक तरफ जहां पर 30 लोगों को लेकर आकर पहुंच जाना और जमीन पर दादागिरी करके आरोप के मुताबिक 30 लोगों को पहुंचकर लेकर जाना और जमीन पर पहुंचकर दादागिरी करना और उसके बाद जमीन की कहानी को ही पलट देना। यह खेल सिलीगुड़ी शहर का ईस्टर्न बाईपास का बताया जा रहा है, जहां पर पिछले कुछ दिनों पहले एक ऐसा मामला आया है जमीन विवाद को लेकर। हमने आपको पिछले कुछ दिनों पहले ही दिखाया था कि सिलीगुड़ी शहर में फिर से कहीं ना कहीं माटीगरा के इलाके में भू माफियाओं का राज चल रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। हालांकि सिर्फ माटीगरा ही नहीं बल्कि सिलीगुड़ी शहर के संलग्न कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप देखेंगे कि इन जैसे तमाम करतूत करने वाले जो लोग हैं, जो एक गिरोह है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और इसके ऊपर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। কোর্টের অর্ডার আছে, পুরোপুরি ক্লিয়ার করে বলা আছে এখানে যে অপোজিট পার্টিকে রিস্ট্রেন করার জন্য, কিন্তু পুলিশ সেটা মানছে না। अगर आप सोच लीजिए कि आपकी ज़मीन है, कई वर्षों से आप उस ज़मीन के मालिक है और अचानक से पता चलता है कि उस ज़मीन का मालिकाना किसी और के पास है, तो आप क्या कहेंगे? लाखों रुपए लगाकर जब आप ज़मीन खरीदे होंगे, लाखों रुपए की संपत्ति के साथ आप उस घर को बनाने को सपना देख रहे होंगे। हालांकि जब आपको पता चलेगी कि उस ज़मीन किसी और की नाम पर भी है, तब आपके पैरों तले कहीं ज़मीन न खिसक जाए। क्यों? ठीक ऐसा ही होता है अनुपम मित्र के साथ। এই কাগজ মেলানোর ব্যাপারটা কি থানার ব্যাপার? আমি তখন আমার লয়ারকে বললাম যে দেখুন, আমি তো এখানে কাগজ মেলাতে আসিনি, একটা কোর্টের একটা অর্ডার হয়েছে, এই অর্ডারটা যাতে ভায়োলেট না হয় এটা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে পুলিশের। अनुपम मित्र जो कि पिछले 2022-23 में बताया जाता है कि वो ज़मीन को खरीदते हैं, जिससे वो खरीदते हैं वो 80 के दशक के व्यक्ति थे, यानी 80 के दशक में ज़मीन के रजिस्ट्री थी। उसके बाद वो व्यक्ति अनुपम मित्र के साथ बिक्री करते हैं, यह कह सकते हैं कि उनको बिक्री किया जाता है। और 2026 में लगभग महीने 2 महीने की पहले की अगर बात करते हैं तो 2026 में पता चलता है कि उस मालिक ज़मीन के मालिक का एक दूसरा भी मालिक है और लगभग 15 से 20 दिन पहले उस ज़मीन पर कुछ ऐसे ही कथित तौर पर 30 से 40 लोग पहुंचते हैं। वहां पर अनुपम मित्र के जो लोग रहते हैं, जो ज़मीन पर बैठे हुए रहते हैं, कह सकते हैं कि देख रेख में एक गार्ड को भी रखा गया होता है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए रहते हैं। वो सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हैं, गार्ड को मारकर वहां से भगा देते हैं, ऐसा अनुपम मित्र का कहना है। জেসিবি নিয়ে ভাঙা হয়েছে, তারপর আপনার হচ্ছে আমার সিকিউরিটি গার্ডকে মারধর করা হয়েছে, সিসিটিভি হার্ড डिस्क তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिरकार एक एक ज़मीन के दो मालिक कैसे? जहां एक और एक ज़मीन में लिखी हुई है दिस लैंड बिलोंग्स टू नीलम सरिया, वहीं कागज़ देखा जाए तो पता चलता है कि ये लैंड के मालिक अनुपम मित्र और उनके सहयोगी है। आखिरकार कैसे? क्या एक ज़मीन के दो मालिक हो सकते हैं? सवाल तो गंभीर है। हालांकि इन सभी तथ्यों के बीच, इन सभी जानकारी, इन सभी मामलों के बीच जो मेन कहानी जो सामने आई है, वो कहानी यह है कि वहाँ पर जो गैंग सक्रिय है वो कहीं ना कहीं इसे अपने तरीके से हैंडल कर रहा है और इसके पीछे क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन अनुपम मित्र को जब ये जानकारी होती है कि उनके ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया गया,
तब वो क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। दरअसल वो इस बात की जब उनको जानकारी मिलती है तो वो किसी के पास नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट कह सकते हैं सीधे कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट से संपर्क करते हैं, कोर्ट में अपने अर्जी डालते हैं, जिसके बाद कोर्ट का फैसला आता है कि तुरंत से तुरंत जमीन असली मालिक जो है अनुपम मित्र उसे सौंपा जाए और कार्रवाई करके खाली करवाई जाए। আমি চাইছি পুলিশ তার কাজ করুক, পুলিশ যাতে কোর্টের অর্ডারটা ভায়োলেট না হয় সেটা যাতে দেখুক। কোর্ট তো সব কিছু দেখেই একটা অর্ডার দেয়। हालांकि जब इस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर आता है तब पुलिस क्या कर रही है? सवाल यह भी है कि आखिरकार अब तक पुलिस अनुपम मित्र से बातचीत करके उनके ज़मीन को उन्हें क्यों नहीं दिला पाई? सवाल यह भी है कि आखिरकार अब तक इन विषयों को ध्यान से क्यों नहीं देखा गया? जहां पर अनुपम मित्र कहते हैं कि कोई ऐसा एक गैंग है जो गैंग काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और उनकी सक्रियता ही कहीं ना कहीं उनके ज़मीन पर है। बताया जाता है कि दबंगई की गई है, कथित तौर पर कहीं ना कहीं भू माफियाओं का भी आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन आखिरकार जब कोर्ट के ऑर्डर एक तरफ आए हैं तो अब तक ज़मीन को खाली क्यों नहीं कराया गया? हालांकि हमने भी कल वहां पर पहुंचे थे, हम जब वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर जो बोर्ड लगे हैं, जो वहां पर पेंटिंग की गई है, दीवालों पर पेंटिंग करके बताया गया है कि दिस लैंड्स बिलोंग्स टू नीलम सरिया। हालांकि जो नीलम सरिया है उनके परिवार या उनसे अब तक हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हम आपको एक तरफा ही बातें को सुना रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि क्या है, उनके पास क्या दस्तावेज है, इनके अभी इन विषयों का अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमने बहुत कोशिश की नीलम सरिया से बात करने की, उनके जो परिवार के लोग हैं या इस मामले से जुड़े जो लोग हैं उनसे बात करने की, लेकिन अब तक हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। बावजूद कल जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस ज़मीन के अंदर जो व्यक्ति मौजूद रहता है, केयर टेकर के रूप में एक व्यक्ति रहता है जो साफ तौर पर कहता है कि हमारी यहाँ पर 15-20 दिन पहले ही यहाँ पर ड्यूटी रखी गई है सिर्फ देख रेख करने के लिए। आप कितना दिन से यहाँ पे? एक सप्ताह। एक सप्ताह। इससे पहले यहाँ पर क्या था, कुछ पता है आपको? नहीं, वो नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे रूम भी बना हुआ था। वो हमको पता नहीं, को था, हम देखा नहीं है। हम एक सप्ताह हुआ ड्यूटी कर रहा बस। यहाँ क्या ड्यूटी करते हैं आप? गार्ड का। गार्ड का। बस। इसका मालिक कौन है? वो जो नीलम सरिया। नीलम सर। मतलब एक सप्ताह से ही आपको यहाँ पे ड्यूटी है। अच्छा, बहुत सारा कैमरा लगा है, इसका वजह बता सकते हैं? अब हम कैसे बताएं? एक्चुअल में देखिए खाली ज़मीन है और कैमरा लगाने का वजह क्या है? अब वो हम नहीं बता, तो मालिक लोग बताया उतना मेरे क्या को। आपको क्या बताया गया है कि सिर्फ केयर टेकर बस, सर कुछ नहीं। caretaker? बस। क्या नाम है सर आपका? शंकर राय। अब जरा समझिए, जो खाली ज़मीन है, बताया जाता है कई कट्ठों में वो ज़मीन है और ज़मीन में कुछ नहीं है, बावजूद उसमें कई सारे कैमरे भी लगे हुए हैं। हालांकि वो उनका निजी मामला भी हो सकता है, कैमरे लगाने की उनकी निजी प्राथमिकता हो सकती है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जब आपके पास अगर ज़मीन की कागजात है, नीलम सरिया जो नाम सामने आया है, अगर उनके पास कोई ज़मीन की कागजात है तो वो कोर्ट के सामने अपनी ज़मीन की कागजात को क्यों शो नहीं की, और अगर शो भी की है तो आखिरकार जो कोर्ट का फैसला आया है उसे पुलिस सम्मान क्यों नहीं कर रही है। हालांकि इस विषय पर सिलीगुड़ी शहर के जो कमिश्नर हैं उनसे भी हमारी प्रतिनिधि ने बातचीत की। उनके द्वारा, पुलिस कमिश्नर जो है उनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि इन विषयों को वो ज़रूर ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ इन विषयों को जांच करेंगे और जांच के बाद जो पता चलेगा, जो जानकारी मिलेगी, उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि कार्रवाई होनी चाहिए और जो ओरिजिनल है, जो कह सकते हैं जिसकी ज़मीन है, चाहे वो अनुपम मित्र हो या फिर नीलम सरिया भी हो सकती है, इस बात की हम जांच नहीं करते हैं। हम सिर्फ खबर को दिखाते हैं और हमारा उद्देश्य है कि ये जो सिलीगुड़ी शहर में जो भू माफिया जो पनप रहे हैं उनको जड़ से ख़त्म करने की, क्योंकि इन जैसे तमाम दबंगई, इन जैसे तमाम जो लुटेरे बैठे हुए हैं शहर में, इनसे आम लोग आतंक में हैं और हो सकता है आने वाले समय में जो लोग यहाँ पर ज़मीन खरीदने की सोच रखते हैं वो ज़मीन नहीं खरीदेंगे, वो डर के मारे यहाँ से ज़मीन बेचकर कहीं और दूसरी जगह रहने के लिए चले जाएंगे। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। आप सबसे पहले जो अनुपम मित्र हैं उनकी बातों को सुनिए, उसके बाद কি হয়েছে বলুন? ব্যাপারটা হচ্ছে এই জমিটা, এই যে এখানে লেখা আছে নীলম সারিয়া, এটা আমাদের জমি অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ,
তো নীলম সারিয়া বলে একজন সে ক্লেম করছে তার জমি। এবার আমাদেরই এখানে লোকজন ছিল, সিকিউরিটি গার্ড ছিল। গত 25 তারিখ ওরা বেশ কিছু লোকজন নিয়ে এসে আমাদের সিকিউরিটি গার্ডকে মারধর করে বের করে দেয়। আমাদের সিসিটিভিগুলো খারাপ করে দেয়। সিসিটিভির যে ডিভিআর আছে ওটা তুলে নিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ, এরপরে আমরা 25 তারিখে কমপ্লেন করি ভক্তিনগর থানাকে। ভক্তিনগর থানা কোনো অ্যাকশান নেয় না। এরপর আমরা মানে কোনো উপায় ছিল না বলে আমরা কোর্টকে অ্যাপিয়ার করলাম, কোর্টের কাছে দ্বারস্থ হলাম। কোর্ট তখন আমাদেরকে একটা অর্ডার দিল অপোজিট পার্টিকে পুরোপুরি রিস্ট্রেন করার জন্য জমিতে ঢোকার থেকে। কিন্তু তাও সেটা নিয়ে আমার লয়ার গেল থানা তাও কোনো অ্যাকশান নিল না। এই জন্য আমরা আপনাদের কাছে দ্বারস্থ হয়েছি, হ্যাঁ, যাতে থানা অ্যাকশান নেয়। আর এখানে আমরা যেটা শুনেছি এক কেজিএফ গ্যাং বলে আছে, যারা আপনারা শুনেছেন আগে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপারে ইনভলভ ছিল, তারাই মনে হচ্ছে ইনভলভ। হ্যাঁ, তো আপনাদের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট, আপনাদের মাধ্যমে যদি পুলিশকে অ্যাক্টিভ করে আমাদের পজিশনটা আমাদেরকে দেওয়া হয়। কত বছর আগে জমিটা কিনেছিলেন? আমরা কিনেছিলাম 2022-23-এ, কিন্তু যাদের কাছ থেকে কিনেছিলাম তারা 1980-র দশকে নিয়েছিল। মানে সমস্তটাই কোর্টে কি লিখেছিলেন? হ্যাঁ, সব কিছু কোর্টকে দিয়েছি। আমি আপনাদের জন্য কপি নিয়ে এসেছি, আপনাদেরকে দেব। দেখবেন আপনি, কোর্টের অর্ডার আছে, পুরোপুরি ক্লিয়ার করে বলা আছে এখানে যে অপোজিট পার্টিকে রিস্ট্রেন করার জন্য, কিন্তু পুলিশ সেটা মানছে না। মানে পুলিশ কি মনে হচ্ছে, মানে সমস্তটাই যে টাকা মনে হচ্ছে এরকম কেউ আছে, কোনো বড় মাথা হয়তো আছে, হ্যাঁ, পেছনে, সেটা আমরা বলতে পারছি না। হ্যাঁ, যারা ইনভলভ, যারা এই কাজগুলো করাচ্ছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। মানে আপনি এই জমির সমস্ত কাগজপত্র বা খতিয়ান সমস্ত আপনার নামেই আছে? সব কিছু আমাদের নামে, নয় কি আমাদেরকে কোর্ট অর্ডার দেয়। দেখুন এখানে কোর্ট ক্লিয়ারলি লেখা আছে, কোর্টের অর্ডার ক্লিয়ারলি দেয়া আছে। মানে এখনো পর্যন্ত আপনার জমির ভিতরে ঢুকতে পারছেন? আমরা এখন ঢুকতে পারছি না। এই দেখুন তালা লাগিয়ে রেখেছে, ভেতরেও ফেললো। এইসব ছিল না, এইসব কনস্ট্রাকশন ইয়েরা করিয়েছে, ওই যেসব কেজিএফ গ্যাংয়ের ছেলেপেলে ওরা করিয়েছে। তাহলে কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্যরা তারা পুলিশকে কি হাতে নিয়ে এটা করছে মনে হচ্ছে। মানে তার কেজিএফ কিন্তু কেউ একটা ইনভলভ আছে, নয়তো এইভাবে কি করে ব্লেটেন্ট আপনার একটা কোর্ট অর্ডার থাকতে ব্লেটেন্ট ভায়োলেশন অফ কোর্ট ল কী করে হচ্ছে? আইসি কি বলছে? আচ্ছা, এর ভিতরে একটা কথা আপনাকে বলার ছিল। আমাদেরকে গত শনিবার আমি লয়ারকে নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার ভক্তিনগর থানাতে। তো ওখানে আমি ওয়েট করছিলাম, আইসি ডেকেছিল আমার লয়ারের মাধ্যমে আমাকে, হ্যাঁ, আইসির সঙ্গে কথা বলার জন্য। তো ওখানে যখন আইসি ছিলেন না থানাতে, আমি ওয়েট করছিলাম বাইরে। তখন দুজন ভদ্রলোক আসে, একজনের নাম নিতিন, আরেকজনের নাম হচ্ছে জয়। হ্যাঁ, আমি যেটা শুনেছি তাকে অরুণ আগরওয়াল বলে একজন ইনভলভ করেছে তাদেরকে এই কাজটা করার জন্য। অরুণ আগরওয়াল হচ্ছে এই নীলম সারিয়ার কোনো এক রিলেটিভ। হ্যাঁ, এবার আমাকে তখন ওই ছেলে দুটো যেটা এলো, তারা আমার লয়ারকে জিজ্ঞাসা করছে, বলছে আর কি, যে আসুন আমরা কাগজ মিলিয়ে নিই। আচ্ছা, আপনারা বলুন, এই কাগজ মেলানোর ব্যাপারটা কি থানার ব্যাপার? আমি তখন আমার লয়ারকে বললাম যে দেখুন, আমি তো এখানে কাগজ মেলাতে আসিনি, একটা কোর্টের একটা অর্ডার হয়েছে, এই অর্ডারটা যাতে ভায়োলেট না হয় এটা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে পুলিশের। তার মানে পুরোটাই পুলিশ এটা সাজাচ্ছে, আপনাদের কি মনে হচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে সেরকমই, কিন্তু ইনভেস্টিগেশন হলে বুঝতে পারবেন। আপনারা আরও ডিপলি জিনিসটা দেখুন। মানে যেদিন আপনাদের এই সিকিউরিটি গার্ডের উপর হামলা হয় সেদিন কতজন এসেছিল? সেদিন আমরা শুনেছি 30-40 জন এসেছিল। মানে সেই সময় কি জেসিবি নিয়ে ভাঙা হয়েছে? জেসিবি নিয়ে ভাঙা হয়েছে। তারপর আপনার হচ্ছে আমার সিকিউরিটি গার্ডকে মারধর করা হয়েছে, সিসিটিভি হার্ড ডিস্ক তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম অনুপম মিত্র। এখন কি চাইছেন আপনি? আমি চাইছি পুলিশ তার কাজ করুক, পুলিশ যাতে কোর্টের অর্ডারটা ভায়োলেট না হয় সেটা যাতে দেখুক। কোর্ট তো সব কিছু দেখেই একটা অর্ডার দেয়। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলার ছিল, আমরা ইন দ্য মিন টাইম প্যারালালি আপনার হচ্ছে এই যে বিএলআরও অফিস রাজগঞ্জ, সেখানে আমরা এনকোয়ারি করি। সেখানে এনকোয়ারি করে দেখি যে আমাদের যে
জমির রেকর্ড পরিমাণ, যে একটা প্লটের ভেতরে পরিমাণ থাকে, তো পরিমাণটা 2026-এর জানুয়ারি পর্যন্ত ঠিক আছে, হঠাৎ করে পরিমাণ, জমির পরিমাণ, মোট পরিমাণ, দাগের মোট পরিমাণ বেড়ে গেল, আর এবং নীলম সারিয়ার নামটা সেখানে ঢুকে দেওয়া হলো। সেই কাগজপত্র কিছু ভুয়ো কাগজপত্রের উপরে করা হয়েছে, যেগুলোকে আমরা কোর্টে চ্যালেঞ্জও করেছি, এবং কোর্ট সেই কাগজপত্র দেখে আমাদেরকে অর্ডার দিয়েছে। তারপরে এই অবস্থা। তারপরেও এই অবস্থা, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা। আচ্ছা, আপনার জমিতে যে কাজগুলো দেখা যাচ্ছে, তার কাটা লাগানো, এগুলো কাজ কি করেছে আপনি? করেছেন? না, তার কাটা লাগানোর কাজটা করিনি। আমাদের একটা ঘর ছিল, সেই ঘরের টিন ভেঙে দিয়ে ওরা এই টিনগুলো লাগিয়েছে, ওরাই লাগিয়েছে এইগুলো। আর এগুলো ক্যামেরা, এগুলো যে কাজ, ক্যামেরাগুলো আমাদের লাগানো, এখন সেই ক্যামেরাগুলোই নাকি আমি বলতে পারবো না। এগুলোর অ্যাক্সেস আপনার কাছে রয়েছে? এখন অ্যাক্সেস নেই, ডিভিআরটা তুলে নিয়ে চলে গেছে, ডিভিআরটা তুলে নিয়ে চলে গেছে। এটা 25 তারিখের ঘটনা, গত মাসের 25 তারিখে। তা আপনি এই যে আপনার ডিভিআর খুলে নেওয়া যাওয়া হয়েছিল, তার কাটা এগুলো লাগানো, আপনি অভিযোগ করেছেন? হ্যাঁ, অভিযোগ, একদম লিখিত অভিযোগ, এবং আপনাদেরকে কপি দেবো। আপনার পুলিশ এসেছিল? পুলিশ একবার এসে ঘুরে গেছে, কিছু করেনি, কোনো অ্যাকশন নেই, এবং না আইও কোনো কিছু করছে না। আমি তো বললাম আপনাদেরকে, আমাকে ডেকেছিল, আমাকে ডেকে বলছে থানায় বসে কাগজ মিলিয়ে নিতে। আমি কি কাগজ মেলাবো যেখানে আমি কোর্টের থেকে একটা অর্ডার পেয়েছি? এই কোর্টের অর্ডারের ভায়োলেশন এইটা যদি চলতে থাকে, তাহলে আমরা ব্যবসায়ীরা কাজ করব কি করে?